महाराष्ट्राचा। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। पार्थ पवार यांनी आज राज्यसभेच्या खासदारकीची शपथ घेतली। यावेळी सुनेत्रा पवार, सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल उपस्थित होते। अशातच पार्थ पवारांनी शपथ घेतल्यानंतर तुमच्या वडिलांचा वारसा पुढे चालवा असं उपराष्ट्रपती पार्थ पवार यांनी म्हटलंय। Honorable member, oath or affirmation is a constitutional requirement under Article 99 of the Constitution and is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to invalidate the oath. I urge the honorable member to conform to the chosen format. Oath or affirmation. Secretary General. महाराष्ट्र श्री पार्थ अजित पवार। I, Parth Ajit Pawar, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Many congratulations. God bless you. You continue your father's legacy. Thank you. Come. Please. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला YouTubeवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।